Hello mga Lods, welcome to my CorelDRAW 2019 tutorial guys. Yan guys, ituturo ko ngayon sa inyo yung automatic frame sa CorelDRAW. CorelDRAW 2019 FX Creative Frame June 16, 2025. Yan guys, ito guys yung picture namin ng family ko. Select natin guys yung effects, then punta tayo sa creative, then punta tayo sa frame. Yan mga lods, automatic siya ha. Punta tayo dito sa modify. Select natin ang color. Yan. May mga gusto nyong color guys. Yan. Blue. Pwede red. Green. Orange. Para sa akin guys, blue. Yan. RGB. Yan. Pili tayo kung anong gusto nyo. Yan. Yan. Then, pili natin guys sa clip. Yan. Flip, yan. Or guys, flip. Yan. Sa blend, add. Multiply, yan. Normal lang tayo guys. Dito sa align. Dito natin papunta dito. Dito, dito, dito. Tapos sa recenter. Yan. Recenter guys. Yan. Dito natin lakayan yung horizontal, vertical, blur, ganyan. Pwede mo siya adjust. Yan. Yan. Yan guys. Tapos, dito tayo sa select, sphere, default, at yun. Yan guys, ito yung automatic na frame. So, CorelDRAW 2019. Yan. Pagtan natin. Yan guys. And then okay natin. Yan. Automatic siya guys na frame sa CorelDRAW. Yan lang. Please like, share, subscribe to my social media, YouTube at Facebook. Peace. Salamat guys.